अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन। आज मैंने आपको बताना है कि 9 मई का एक और शरपसंद पकड़ा गया है। मरियम नवाज और नून लीग के बारे में एक कयास किया जा रहा था तमाम सहाफ़ियों की तरफ से कि अब ये कोई जलसे वलसे तो करेंगे नहीं क्योंकि इनकी सिलेक्शन हो जाएगी और अवाम के अंदर जाने का ये हौसला नहीं रखते। लेकिन ऐसे में मरियम नवाज ने एक ऐसा जलसा किया है जो तमाम लोगों को खा गया है। और फिर उसके जलसे के जवाब में जो शेर अफजल मरवत ने जलसा किया और फिर वहां पे जो हुल्लड़बाजी हुई, जो बदतमीजियां हुई और किस तरह से वहां पर गाड़ी के ऊपर 10-10 बंदे बैठ गए, वो सारा अहवाल आज आपको दिखाना भी है और सुनाना भी है। नवाज शरीफ की तरफ से कौम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अली मोहम्मद खान का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है और चौधरी बरादरान का सियासत में बंटवारे के बाद जायदाद का बंटवारा शुरू हो चुका है। मामला अदालत में पहुंच गया है। इमरान खान ने कुछ नहीं छोड़ा है उनका। क्या मामलात हैं और क्या तफसीलात हैं उनसे भी मैं आपको आगाह करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली खबर जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ वो जरा आप सुनिए कि 9 मई का जो शरपसंद पकड़ा गया है उसके हवाले से खबर आ रही है। खबर क्या है वो आप खुद ही सुन लीजिए। पुलिस ने 9 मई मुकदमे का एक और अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नकीबुल्लाह जोड़ का रहायशी 9 मई के मुकदमे में मतलूब था। जी तो जनाब आपने खबर सुनी, अब चलते हैं जनाब अब हम अपनी अगली खबर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त PMLN ने बाकायदा तौर पे अपनी कैंपेन का, अपने जलसों का आगाज कर दिया है। इससे पहले जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें तकरीबन तमाम सहाफ़ी हजरात जिनके सीनों पे मोंग दली जा रही है, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो तो हैं ही, वो तो ये बातें कर ही रहे हैं। लेकिन जो आप समझ लें कि प्रो हैं वो भी ये बातें कर रहे थे। मेरे ख्याल से एजाज सैयद ने भी ये बात की थी और भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि PMLN जो है वो अपने जलसे इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि जलसों की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, उनसे घर से निकला जाता नहीं है। लेकिन असल बात भी सर्दी की नहीं बल्कि वो अपनी जलालत से डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं कि वो अवाम के बीच में जाएंगे कैसे। ये नैरेटिव बनाया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जबकि मैं आपके सामने इस वक्त पूरा शेड्यूल दिखा रही हूं। आपको स्क्रीन के ऊपर शेड्यूल नजर आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि किस डेट को कहां किस शहर के अंदर जलसा जो है वो होना है। एक तरफ एहसन इकबाल अपने जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ सियालकोट के अंदर अपने जलसे कर रहे हैं, PMLN के तमाम लोग अपने शहरों के अंदर जलसे कर रहे हैं। मरियम नवाज घर से बाहर निकल आई हैं, कैप्टन सफदर अपने बेटे के साथ इस वक्त जलसे कर रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अपने जो जलसे हैं वो करने जा रहे हैं। अब वो सहाफ़ी हजरात जो ये कह रहे थे कि जनाब ये तो जलसों के अंदर घुस नहीं सकते, ये तो अवाम को फेस नहीं कर सकते, जबकि PMLN वो वाहिद जमात है जिन्होंने इतना काम किया है कि सिर्फ वही हैं जो लोगों को फेस कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के अंदर या किसी के माई के लाल के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो जो है वो किसी को अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज मैंने व्लॉग बनाया था, उस व्लॉग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब वलीद इकबाल जो हैं, जो कि अलामा इकबाल के पोते हैं, जिनका ताल्लुक PTI से है, वो जब बैठे हुए थे और वहां पर जब उनसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि आप सिर्फ 5 ऐसे प्रोजेक्ट बता दें जो आप लोगों ने अपने दौर में उनकी तकमील की है, तो वो उठ के प्रोग्राम से नाराज होकर चले गए। आपको पता है ना सिर्फ वो वहां से भागकर चले गए बल्कि सहाफी के सवाल पूछने पे वहां से हामिद मीर भाग गए। लेकिन आज मैं आपको जरा अली मोहम्मद खान का एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ कि प्रोग्राम के अंदर बैठकर उन्होंने कहा कि हमने 15 हॉस्पिटल्स बनाए। उन्होंने कहा जी PMLN ने 10 हॉस्पिटल बनाए, हमने 15 बनाए। और जब उन्हीं के अपने यूथिया एंकर ने उनसे ये पूछा कि उन 15 के नाम बताएं तो फिर वो किस तरह से आए बाएं शाएं करने लगे, जरा ये देखिए। फूटा मिला, 3000 स्कूल है, आप 5 नए स्कूल बनाएंगे, हमने बनाए हैं, वो भी आपको फिगर्स में देता हूं। मैं नहीं कह रहा हमने नहीं बनाए, सिर्फ आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि शुरू में हमने क्या 3000 स्कूल है, आप 5 नए स्कूल बनाएंगे, 3000 स्कूल में टीचर्स और वहां पे फर्नीचर और बच्चों के लिए आप बुक्स देंगे। आपके पास फर्ज करें 500 अस्पताल हैं, आप 3 नए अस्पताल बनाएंगे, 500 अस्पतालों में डॉक्टर्स को दवाई देंगे। आप पूछ रहे कितने अस्पताल बनाए? 15 बनाए हैं। 60 साल में 10 बने थे, हमने 15 बनाए हैं। 15 नहीं बनाया। सुन लें, आपको आपने नहीं बनाया बता देंगे फिगर, आपको फिगर आप नाम बताएं, फिगर ना बताएं, मुझे नाम बताएं। शहराम से आपको लेके फिगर शहराम से भी मेरी बात हुई, आतिफ से मेरी बात हुई, आपके ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई। इस प्रोग्राम और ये हवाई फायर ना करें, एक मिनट हवाई फायर कर रहे हैं। 15 बनाए, सवाल ये नहीं कर सकते। मैं आपको नाम बताएं, ये अस्पताल हमने बनाया। शहराम से फिगर लेके मैं आपको टेक्स्ट अभी बताएं ना, अभी प्रोग्राम ब्रेक में रमजान आपको
बताएंगे। जी, तो आपने देखा कि अली मोहम्मद खान साहब जो है वो किस तरह से अपनी ही बात के अंदर फंस गए, लेकिन वो कहते हैं कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। उनके तो शरीफ दिखने वाले लोग जो हैं वो भी शरीफ नहीं निकलते, अफसोस की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओकाड़ा के अंदर निकली जनाब आली मरियम नवाज। इस वक्त जलसे के तमाम मनाजिर आप देख सकते हैं, जगह जगह से आपको नजर आ रहा है, मुख्तलिफ सिटीज के अंदर भी जलसे हो रहे हैं, लोगों का जम्मे गफीर इस वक्त बाहर निकला हुआ था। मरियम नवाज का ऐसा जबरदस्त किस्म का पुरतपाक किस्म का उन्होंने जनाब इस्तकबाल किया, गाड़ी पूरी फूलों से भर गई, इतना जबरदस्त किस्म का डेकोर किया हुआ था। बकायदा तौर पे इस कदर सर्दी है इस वक्त, पंजाब के अंदर रहने वाले लोग जानते हैं कि इस वक्त इतनी ज्यादा सर्दी है कि बाहर निकलने वाला शख्स शायद जम जाए। माइनस में टेम्परेचर नहीं है, लेकिन माइनस जैसा फील आ रहा है, यानी कि ये हालत है इस वक्त पंजाब के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ना सिर्फ मरियम नवाज वहां गई, बल्कि वहां पर लोगों ने बकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड किया। अदरवाइज तो आप देखें कि पंजाब के अंदर इतनी धुंध है कि इस वक्त बंदे को बंदा नजर नहीं आ रहा। मगर यहां पर मैं आपको एक और जलसा भी दिखाना चाहती हूँ, जो अभी परसों किया है किसने, शेर अफजल मरवत ने, वो भी कराची के अंदर, और उसको पूरी तरह से मुतनाज़े किया है। ये गाड़ी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, और इस गाड़ी के ऊपर किस तरह से ये जानवरों की तरह बैठे हुए हैं, और अगर इनमें से कोई बंदा मर जाए तो फिर इल्जाम इन्होंने किस पे लगा देना है, इदारों के ऊपर या कराची के ऊपर। ये इस तरह के लोग हैं। आपको वो मैं खातून भी दिखाऊंगी जनाब अली, जो जलसों के अंदर जो है वो किस तरह से खवातीन इनकी नाचती तो थी, कई बीच में कुचली जाती थी, कईयों को वहां पर छेड़े होते थे, किस तरह से वो जान बचा के फिर वहां से बाहर निकलती थी। अब आप ही मुझे बताइए कि बंदा क्या करे कि कौमे यूथ को जिस तरह का इंजेक्ट किया ना जहर का टीका इन खान साहब ने, उनकी पूरी तरबियत खराब हो गई है। ये जरा यूथिया की बात सुने, जिसमें वो कह रहा है कि अगर आपका बाप भी खड़ा हो जाए, आपकी बहन भी खड़ी हो जाए, तो उसके साथ भी गलत कारी कर दो। क्या बकवास कर रहा है, जरा ही सुनिए। मान दे नाल कलमे दे पीटीआई दे टिकट ते एक मुसल्ली खड़ा हो जावे ना, उस नु वोट देवना, नून लीग पीपल पार्टी दे टिकट ते मेरा प्यो खलोत होवे ओदी धी नु जाओ। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया है। अब जरा आप हामिद मीर साहब के फेस एक्सप्रेशंस देखिए कि किस तरह से मुर्तजा सोलंकी जो हैं वो जब ये बात करते हैं कि मेरे मुताबिक जो है, मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो फैसला हुआ है बल्ला छीनने का वो सही हुआ है, तो उसके ऊपर फिर किस तरह से अपना चेहरा बनाते हैं। हैव अ लुक। जहां तक कल रात के फैसले का ताल्लुक है, बेहतर होगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस पैनल में हों और कानूनी तौर पर इस पर गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है, इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नजीर कायम हो गई है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज ने ओकाड़ा के अंदर जब अपना जलसा किया तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने साथ इसलिए नहीं लेकर आई कि वो एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर बिजी थे, जहां वो पूरे पाकिस्तान का मुआशी प्लान जो है वो बना रहे थे। अब वो मुआशी प्लान जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि वो मुआशी प्लान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या बनाया। हालांकि जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उनकी तरफ से आने वाले दिनों में बिजली महंगी होने जा रही है, जबकि पेट्रोल आपको पता है कि वो 8 रुपए सस्ता हो गया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार के साथ मिलकर जिस तरह से अपना एक पूरा प्लान बनाया है, उसमें जो अहम मुशावरती इजलास है वो बुलाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और उसके अंदर जो है वो इन तमाम इस्लाहात के ऊपर और तजावीज़ के ऊपर गौर किया गया है कि किस तरह से अवाम को महंगाई से निजात दिलानी है, और इसके अलावा मुआशी मंसूबे पाकिस्तान के अंदर क्या लगाने हैं जिससे लोगों की बेरोजगारी जो है वो खत्म हो। तो उसके अलावा इजलास में तवानाई बहरान के खात्मे के ऊपर भी बात हुई है, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के ऐलानात के हवाले से और नकात के ऊपर भी बात हुई है, टैक्स इस्लाहात के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, सनत के ऊपर, IT की तरक्की के लिए मराद पर और मराद पे मबनी जो पैकेजेस हैं और जो आपको गवर्नमेंट ने आपको यानी मराद देनी है उसके हवाले से भी सारी जो पॉलिसी है उसको मुरतब कर लिया गया है। रोजगार की फ्राहमी और नौजवानों को हुनरमंद बनाने की पॉलिसीज भी बनाई जा रही हैं PMLN की तरफ से। और ये भी बताऊं कि ज़राअत के लिए खसूसी रियायत देने की बात की जा रही है, और ये भी कोशिश की जा रही है PMLN की तरफ से कि जितने भी मजदूर हजरात हैं उन सबको शमसी तवानाई जो है वो फराहम की जाए, उसमें मराद का तयन जो है उसका पैकेज भी शामिल हो, यानी कि सब लोग जो है वो शमसी तवानाई के ऊपर अपने खेतों की काश्तकारी कर सकें, वहाँ पे पानी वगैरह मोटरें वगैरह जो है वो चला सकें। घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराद का तयन जो है उसमें भी पैकेज में शामिल किया गया है। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी PMLN ने अपनी पॉलिसी जो है वो मुरतब कर ली है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। अगर इन सब चीज़ों के ऊपर अमल होता है तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता।
اور ساتھ ہی جناب میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو پرویز الہی کا خاندان ہے وہ آپس میں ٹوٹ چکا ہے اور فائنلی چودھری برادران کے بیچ میں جائیداد کا تنازع جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی جائیداد کے بٹوارے کے لیے عدالت جا پہنچے ہیں۔ چودھری برادران کے اندر جو جائیداد کا بٹوارہ ہے یعنی کہ ظہور پیلس، اس کی تقسیم کا معاملہ فائنلی عدالت کے اندر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر تفصیلات بتا دوں کہ چودھری برادران میں سیاست کے بعد جائیداد کا بٹوارہ بھی ہو گیا ہے اور ظہور پیلس کی تقسیم کے لیے جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست کے اندر موقف جو اختیار کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ گھر پرویز الہی کے نام کرانا چاہتی ہیں، جبکہ یہ لوگ مجھے غیر قانونی طریقے سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درخواست کے اندر یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو جائیداد تقسیم کر کے حصہ دینے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے گھر کے اندر تعمیرات اور موجودہ صورتحال تبدیل کرنے پہ حکم امتناع جاری کیا اور پرویز الہی اور کیسرا الہی اور سمیرہ الہی جو ان کی بہنیں ہیں اور کشور سلطانہ، ان سب کو 19 جنوری کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ دیکھ لیجئے سیاست بھی کیسی چیز ہے کہ یہ وہ چودھری برادران ہیں جن کی مثالیں لوگ دیا کرتے تھے۔ بڑا بھائی جو ہے وہ جو فیصلہ کرتا تھا چھوٹا بھائی اس کو مانتا تھا۔ خان صاحب کی گندی سیاست نے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا، قوم کے لوگوں کو زہر کا انجیکشن لگا دیا، ان کے اندر جو ہے اداروں کی کوئی تمیز موجود نہیں ہے، میں کہتی ہوں کوئی چیز خان صاحب نے نہیں چھوڑی۔ خان صاحب نے جتنی توڑ پھوڑ کی ہے میں کہتی ہوں کہ وہ بندہ کامیاب رہا ہے، کیونکہ وہ جس ایجنڈے کے اوپر لانچ کیا گیا تھا اس نے اپنا وہ ایجنڈا پورا کر دیا ہے۔ خان صاحب نے جو بدتمیزیاں کی ہیں اس میں سے میں ذرا آپ کو صرف 4 دھمکیاں ان کی سنوانا چاہتی ہوں۔ کس طرح سے نواز شریف کو دھمکی دیا کرتے تھے، کس طرح سے آصف علی زرداری کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، کس طرح سے شہباز شریف کو دھمکیاں دیا کرتے تھے اور کس طرح سے رانا ثناء اللہ کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، ذرا سنیے۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری۔ نواز شریف، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، عام جیل کے اندر ڈالیں گے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا۔ میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ نیند مشکل سے آئے گی۔ رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا۔ جی تو جناب آپ نے سن لیا، اور اس وقت سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کو، جو سائیں صاحب ہیں، جو قائم علی شاہ صاحب، وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایج 90+ ہو چکی ہوئی ہے، اور بلاول جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ ہیں تو باقاعدہ طور پہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پکڑ کر سیڑھیاں چڑھاتے ہیں۔ دیکھیں سیاسی طور پہ آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تمیز دیکھیں، ان کا سلیقہ دیکھیں کہ بلاول کو اتنا پتا تھا کہ ایک بزرگ شخص سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو میں اس کو جا کر وہاں پر سہارا دوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی نیشن کے اندر عمران خان نے یہ تمام چیزیں ختم کر دی ہیں۔ ابھی یوتھیا جو آپ کو سنوایا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی ہی بہن کے ساتھ غلط کاری کر ڈالو، خدا نہ خواستہ یہ رشتوں کی پہچان بھول گئے ہیں سارا کچھ جو ہمارے ملک کے اندر ایک تمیز ہوا کرتی تھی نا، چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر اٹھ جایا کرتے تھے، ختم کر دیا خان صاحب نے سب کچھ۔ وہ خان صاحب کا آپ کو ایک دکھانا چاہتی ہوں جناب جی، پرانا انٹرویو جس میں ان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ کی الیجیٹیمیٹ جو بیٹی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، شرم آتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں آتی۔ ذرا دیکھیے۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے لوگ۔ شرم آتی تھی؟ نہیں۔ تلخ سوال ہے اور آپ کا بالکل حق بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب نہ دیجیے، مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، اخلاقیات کی بات آپ کرتے ہیں، a lot of people say کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، you have no right to say anything given Sita White, given those کس چیز کے اوپر؟ given the fact that لوگ کہتے ہیں you have an illegitimate child, you have a baby daughter, given the fact that you married a Jewish girl, they say that you live a certain kind of… آئی تھی۔ چلیے اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، یہ میں کبھی آپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کروں گا جی میں بے بس ہوں کہ جی فوج جی کچھ کرنے دے رہی۔ جی تو آپ نے دیکھا، جس شخص نے سیتا وائٹ کے بیٹی پیدا کر کے بعد میں جمائمہ کو دے دی پالنے کے لیے، اپنے بچے جو ہیں وہ ایک یہودی عورت کو دے دیے، اور یہودی عورت کے بارے میں وہ اس انٹرویو میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ کرسچن ہے، جبکہ وہ کرسچن نہیں، وہ ایک یہودی عورت ہے، یہودی ان کا خاندان ہے۔ اب تو ویسے بھی اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ جاری ہے اس کے اندر کھل کے ان کے خیالات اور افکار سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح سے جمائمہ کے بھائی جو ہیں وہ کس ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ پھر میں کہوں گی شرم تم کو نہیں آتی۔ مطلب میں اللہ تعالیٰ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب دجال آئے گا تو ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی، اسے چند ایک ہوں گے گنتی کے لوگ جو حق کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ تو میں کہتی تھی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ سب دجال کے پیچھے لگ جائیں گے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ لیکن پھر میں نے یہ بھی پڑھا
کہ دجال کے آنے سے پہلے تقریباً 20-30 کے قریب جو ہے نا دجال اصغر آئیں گے، اور وہ بھی بڑا جو ہے نا اس طرح کا کام کریں گے. انہی دجال اصغر میں میں سوچا کرتی تھی یا اللہ پاک اگر دجال اکبر ایسا ہوگا تو اصغر کیسے ہوں گے. یہ دجال اصغر کا نا اللہ تعالیٰ نے مجھے درشن کرایا، میں نے دیکھ لیا اس کو کہ عمران خان ایک دجال اصغر ہے. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دجال اکبر بھی آ کر انہی سے ٹیوشن پڑھے اگر تب تک یہ زندہ ہوا ہے تو. بہرحال آپ کے ساتھ ایک اور خوشی کی خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں. خوشی کی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ٹینکس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ غزہ سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ٹینکس نظر آ رہے ہیں. حماس وہاں پر جیت چکا ہے اور صرف اعلان ہونا باقی ہے، ورنہ اسرائیل برے طریقے سے جو ہے وہاں پر پٹ چکا ہے. اس سے پہلے جو ہے اسرائیل کے لوگ جو ہیں جتنے بھی مارے گئے ہیں ان کے فوجی، انہیں اپنے کیمپس کے اندر باقاعدہ طور پر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. ان کے اپنے ہی فوجی اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور اب ان کے ٹینکس جو ہیں وہ وہاں سے نکالے جا رہے ہیں. یعنی کہ فتح ہمیشہ، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ یہ ساری خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.